করোনা যুদ্ধের নয়া মাত্রা, কেন্দ্র রাজ্য রেড জোন যুদ্ধ। রাজ্যের রেড জোনে ছিল 4 জেলা: হাওড়া, কলকাতা, উত্তর 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর। কেন্দ্রের সংশোধিত তালিকায় রাজ্যের আরো 6 জেলা রেড জোনে। রেড জোন জেলার সংখ্যা বেড়ে হলো 10। প্রাথমিকভাবে আমরা জানবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নিউজ রুম থেকে আমাদের তুহিন দাস চন্দ্র। তুহিন, এই মুহূর্তে যেটা রেড জোন যুদ্ধ, তাতে বলা হচ্ছে যে রাজ্য 4 জেলা বলেছিল রেড জোন, এবং অরেঞ্জ জোন গুলোকে 6 জেলাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো রেড জোনের তালিকায় কেন্দ্রের পক্ষ থেকে। এই নিয়েই কি যুদ্ধ? একেবারেই এই নিয়েই যুদ্ধ। তুমি দেখেছো যে বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্যের সংঘাত বাঁধছে। এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও কিন্তু বারবার কেন্দ্র রাজ্য সংঘাত। কিছুদিন আগে এই করোনা পরিস্থিতি পরিদর্শন করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে রাজ্যে। যে দল এখনও কিন্তু এই রাজ্যেই রয়েছে, একটি দল উত্তরবঙ্গে, একটি দল দক্ষিণবঙ্গে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে রিপোর্ট দিয়েছে। এই দল আসা নিয়েও কিন্তু কেন্দ্র রাজ্যের সঙ্গে সংঘাত বেঁধেছিল, এবং এই দল ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে রিপোর্ট দিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন রেড জোন, গ্রিন জোন, অরেঞ্জ জোন, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গ্রিন জোন, রেড জোন, অরেঞ্জ জোন তারা ঘুরেছে এবং রিপোর্ট দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আলাদা করে যে সমীক্ষা, তাছাড়া রাজ্য থেকে যে রিপোর্ট গিয়েছে, সব রিপোর্ট একসঙ্গে করেই কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই সংশোধিত তালিকা, রেড জোনের যে সংশোধিত তালিকা, সেটা জানিয়েছে। সব রাজ্যকেই জানিয়েছে। এ রাজ্যের মুখ্য সচিবকেও কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব তিনি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে 4 জেলা নয়, রাজ্য যেটা বলছিল 4 জেলা, সেই 4 জেলা নয়, আরও 6 জেলা যেটা অরেঞ্জ জোনে ছিল, সেটাও কিন্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবং এখানেই সমস্যা। তার কারণ রাজ্য সরকার যেটা বলছে, রাজ্য সরকার এই কেন্দ্রের দেয়া তথ্য, অর্থাৎ কেন্দ্র যে বলছে 4 জেলা রেড জোন নয়, আরো 6 জেলা, মোট 10 জেলা, অর্থাৎ সেই তথ্য কিন্তু রাজ্য সরকার কোনোভাবেই মানতে রাজি নয়। তারা বলছে, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিবকে চিঠি দিয়ে, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সচিব বিবেক কুমার তিনি চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এবং তিনি বলছেন যে 30শে এপ্রিল যে ভিডিও কনফারেন্স হয়েছিল কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সচিবের সঙ্গে সব রাজ্যের মুখ্য সচিবের এবং স্বাস্থ্য সচিবের, সেখানে কিন্তু এই তথ্যটি প্রথম দেয়া হয় যে আরো 10 জায়গা হচ্ছে, আরো 6 জায়গা হচ্ছে রেড জোন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণভাবে ভুল। তার কারণ রাজ্য যে সমীক্ষা চালিয়েছে, রাজ্যের কাছে যে রিপোর্ট রয়েছে, সেই অনুযায়ী কোনোভাবেই কিসের ভিত্তিতে কেন্দ্র এই 4 জেলার জায়গায় 6 জেলা কেন বলছে, সেটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন তুলে চিঠি দিয়েছেন। অর্থাৎ এই রেড জোন নিয়েও কিন্তু কেন্দ্র রাজ্য সংঘাত আবার বেঁধে গেল। ধন্যবাদ তুহিন। এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব, সাংবাদিক বৈঠক করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব পুণ্য সলিলা শ্রীবাস্তव। विशेष योगदान दे रहे हैं और अपने संसाधनों और मैन पावर से लोगों को हर यथासंभव मदद पहुंचाने में 24 घंटे हर 7 दिन लगे हुए हैं। देश के कई भागों में ये बल हॉटस्पॉट एरियाज में लॉकडाउन के अनुपालन के लिए स्थानीय प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर देश में अपने 32 अस्पतालों में लगभग 1900 बेड कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए संरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त इन बलों ने कई क्वारंटाइन सेंटर भी स्थापित किए हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री, सूखा राशन, सैनिटाइजर्स, मास्क इत्यादि का वितरण भी कर रहे हैं। ये बल आम जनता में कोविड-19 से संबंधित जागरूकता भी फैला रहे हैं। इन सब भी बलों ने कोविड पेशेंट्स की मदद के लिए रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया है। इनके फैमिली वेलफेयर और वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशंस भी काफी योगदान दे रहे हैं। जैसा आप लोग को पता होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसके 3 लाख से भी अधिक कर्मी पूरे देश में तैनात हैं। सीआरपीएफ ने दिल्ली से लेकर दंतेवाड़ा तक दूर दराज इलाकों के समुदाय को जरूरतमंद वर्गों की मदद की है। ऐसी ही एक सेवा अभियान में सीआरपीएफ की एक बटालियन ने रायपुर में 1 लाख किलो चावल वितरित किया है। सीआरपीएफ की मददगार नामक राष्ट्रव्यापी हेल्पलाइन भी लोगों की मदद कर रहा है। सीआरपीएफ ने टेलीमेडिसिन की भी सेवा शुरू की है। सशस्त्र सीमा बल भी अनुकरणीय कार्य कर रहा है।
इन्होंने भारत की सीमा पर फंसे नेपाली नागरिकों को भी जरूरत की सभी चीजें प्रदान की हैं। जो इनके छुट्टी पर गए कर्मचारी हैं, उन्होंने भी स्थानीय क्षेत्रों में प्रशासन की सहायता की है। सीआईएसएफ के कर्मी भी इस लड़ाई में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, इन्होंने एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विदेशों से आए यात्रियों की स्क्रीनिंग और जल्द इमिग्रेशन में सहायता की थी। सीआईएसएफ के जो फायर सर्विस विंग है, उसके सभी 103 यूनिट आसपास के क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन में जिला अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पूर्वी सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते 300 से अधिक गांव में न सिर्फ लोगों को आधारभूत जरूरतें मुहैया कराई हैं, बल्कि उनकी चिकित्सा संबंधी सुविधा जो उनको जरूरत है वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। पाकिस्तान से लगती हुई 553 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो किसान अपने खेतों में फसल काटने जा रहे हैं, उनके इक्विपमेंट की सैनिटाइजेशन में भी इन्होंने मदद की है। बीएसएफ ने मेघालय में पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध कराया है। इस प्रकार वो दूर दराज क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम की सुविधा भी आम जनता को मुहैया करा रहे हैं। बीएसएफ ने अपनी पेट्रोलिंग में काफी वृद्धि की है, जिससे कि सीमा पार से कोविड-19 के केस ना बढ़ पाए। आईटीबीपी कोविड-19 की लड़ाई में शुरू से जुड़ा हुआ है। इसने देश की सबसे पहली क्वारंटाइन फैसिलिटी स्थापित की थी। पहाड़ी क्षेत्रों में ये भी काफी योगदान दे रहे हैं। असम राइफल्स ने रिमोट एरियाज में किसानों की कृषि उपज खरीद में मदद की है। इसके अलावा उन्होंने अनाथालय और वृद्धाश्रमों को भी अडॉप्ट किया है। एनएसजी ने अन्य कदमों के अलावा एक हबलेस सैटेलाइट टर्मिनल एस्टैब्लिश करके कम्युनिकेशन बैकबोन को और स्ट्रेंथन किया है। एनडीआरएफ ने आज तक 61,000 लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स लगभग 8,000 वॉलंटियर्स को ट्रेन करके एक एनडीआरएफ फ्रेंड्स का अभियान शुरू किया है, जो कोविड-19 के क्षेत्रों में काफी अपना योगदान दे रहा है। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 1993 कंफर्म केसेस आए हैं, जिससे कि हमारी टोटल कंफर्म केसेस की संख्या अब 35,043 केसेस हो चुकी है। इनमें से 25,007 केसेस प्रेजेंटली एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 564 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेस बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेस एंड कॉन्टैक्ट्स, यानी कि जितने भी केसेस आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट्स को मैप किया जाए। वह केसेस और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है, उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपरली और तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है, उन क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए जहां पर भी ये केसेस आए हैं वहां पर एक कंटेनमेंट जोन डिलिनेट किया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज में जैसे कि कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई म्युनिसिपल वार्ड या कोई पुलिस स्टेशन एरिया या कोई म्युनिसिपल जोन और पूरा टाउन, डिपेंडिंग ऑन की केसेस का स्प्रेड आउट कैसा है। इसी तरीके से रूरल एरियाज में कोई विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज और पुलिस स्टेशन या कोई ग्राम पंचायत या ब्लॉक, इस टाइप के एरियाज को डिपेंडिंग ऑन द अबव पैरामीटर्स हमें कंटेनमेंट जोन को डिलिनेट करना है। इसके साथ ही इन एरियाज में एक बफर जोन भी डिक्लेयर करनी चाहिए अराउंड द कंटेनमेंट जोन, और कंटेनमेंट जोन में एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज पर प्रोहिबिशन रहे। वहां हमारा मुख्य एफर्ट हो कि एक तरफ हम जब स्ट्रिंजेंट पैरामीटर कंट्रोल कर रहे हैं
दूसरी तरफ स्पेशल टीम्स बनाकर कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्वेलेंस की जाए। ये स्पेशल टीम्स सभी केसेस को एक्टिवली सर्च करें, उनका फोकस ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के केसेस को डिटेक्ट करने में लगे। सभी केसेस जो पाए जाएं उन पर टेस्टिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपलिंग उनकी की जाए, सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाएं और उसी के साथ ही जितने भी पॉजिटिव केसेस पाए जाएं उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से क्लिनिकल मैनेजमेंट कर फेटालिटी को कम से कम करके उन पेशेंट्स को रिकवर कराया जाए। इसी तरीके से हमारे एफर्ट्स होने चाहिए कि हम एक्सटेंसिव सर्वेलेंस करें ILI और सारी केसेस की बफर जोन में इन ऑल द हेल्थ फैसिलिटीज, ताकि ओवरऑल कोऑर्डिनेट एफर्ट्स के थ्रू हम ब्रेक कर पाए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को। आज जब कोविड-19 पेंडेमिक से हम डील कर रहे हैं तो हम लोग लाइफ की नई रियलिटीज को भी फेस कर रहे हैं। एज पीपल से कि वी आर गोइंग टू सी ए न्यू नॉर्मल, हमें जरूरत है कि हम सावधान रहें, जागरूक रहें और हर तरीके से सतर्क रहें। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सरकार के द्वारा दिए हुए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है। हमें कॉन्शियस एफर्ट्स करने हैं कि जब हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहें तो डायरेक्ट और कन्फाइंड कॉन्टैक्ट से फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पालन करते हुए हम लोगों से मिलें और उसके हिसाब से अपना दिनचर्या प्लान करें। किसी भी एरिया में कंजेशन से बचने के लिए स्टैगर्ड टाइमिंग जैसे कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। हैंड्स को अपने वॉशिंग हैंड्स विद सोप, वाटर या सैनिटाइजर का उपयोग, इसके थ्रू हम हैंड हाइजीन को प्रमोट करें। जो भी फ्रीक्वेंटली टच सर्विसेज हो सकती हैं जैसे कि टेबल टॉप्स, चेयर के हैंडल्स, कीबोर्ड्स, माउस पैड एटसेट्रा, उनको नियमित रूप से डिसइंफेक्ट और साफ करते रहें और सभी लोग मास्क या फेस कवर एज अप्रोप्रिएट उसका इस्तेमाल करें। हमें यह समझना चाहिए कि मास्क पहनने वाला व्यक्ति बीमार व्यक्ति नहीं है। मास्क पहनने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपने समाज के बारे में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और विचारशील है। अपनी सुरक्षा के लिए सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड की जाए। इस लड़ाई में पूरा दुनिया जुड़ी हुई है। उस समय पर अगर इंडिया को सक्सेसफुल होकर इससे निकलना है तो जरूरत है कि हम सिंपल एक्शंस जो कि हमें सपोर्ट कर सकते हैं जैसे कि हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है कि सरकार ने 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स गठित किए हैं। हमारे पास ऑलरेडी 4 ग्रुप्स की जो प्रेजेंटेशन हो चुकी है। आज हमारे साथ हैं चेयरमैन एम्पावर्ड ग्रुप 3। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर अपना प्रेजेंटेशन जी। मैं सबको पहले तो नमस्कार और गुड आफ्टरनून। हमारा ग्रुप 3 का जो बेसिक हमारा जो जवाबदारी है वो है कि जो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज है उसको हम उसका अवेलेबिलिटी नक्की करें। तो इसमें जो मोटी मोटी जो मैं बड़ी जो बताना चाहता हूँ, एक तो वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, PPEs, N95 N99 मास्क, डायग्नोस्टिक किट्स और दूसरा जो भी हमको दिया जाए काम में जैसे भी समय जाता है इसका। तो नेक्स्ट এই মুহূর্তের খবর, রাজারহাটে করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। সিল করা হলো শীতলাতলা এলাকা। করোনা আক্রান্ত ক্যান্সার রোগী। আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি অনুপ চক্রবর্তীর সঙ্গে। বিস্তারিত জানতে চাইবো অনুপ। গতকাল রাতের বেলা রাজারহাট রেকজোয়ানি এলাকার বাসিন্দা শীতলা মন্দির এলাকার বাসিন্দা 45 বছর বয়স বাগুইহাটি একটি বেসরকারি হসপিটালে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিয়ে ভর্তি হয়েছিল এবং বেশ কিছু তার কয়েকদিন পরে লক্ষ্য করা যায় তার শরীরে জ্বর এবং করোনা উপসর্গ বেশ কিছু লক্ষণ পাওয়া যায় এবং রিপোর্ট করানো হলে গতকাল রাতেই তার রিপোর্ট কিন্তু পজিটিভ আসে। এরপরেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল সেখানে কিন্তু পাঠানো হয়েছে সেই বেসরকারি হসপিটাল পক্ষ থেকে এবং পরবর্তী সময় রাজারহাট থানার পুলিশ তার যে এলাকায় তিনি থাকতেন সেই এলাকায় গোটা এলাকা কিন্তু নিরাপত্তা চাদরে যেমন মুড়ে ফেলা হয়েছে, গোটা এলাকা সিল করা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে এলাকায় যাতে কোনো ব্যক্তি ওই এলাকা থেকে বাইরে না বেরোয়, সেই কারণে পুলিশের নজরদারি কিন্তু এলাকায় এখনো পর্যন্ত চালানো হচ্ছে। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো অনুপ। পুলিশ মাইকিং করছে, সতর্ক করছে, সচেতন করছে ওই এলাকার মানুষকে। করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ওনার বাড়ি 30 মিটারের মধ্যে যারা আছেন অর্থাৎ কন্টেনমেন্ট জোন এবং বাফার জোনের মধ্যে 7টা ফ্যামিলি আছেন। ঘোষ ফ্যামিলি, ভট্টাচার্য ফ্যামিলি, মানি ফ্যামিলি এবং তরফদার ফ্যামিলির লোকজন বাইরে থেকে কেউ বেরোবেন না।
আবারও চারনক হাসপাতালে করোনা সংক্রমণ, করোনা পজিটিভ 10 হাসপাতাল কর্মী। কয়েকদিন আগেও চারনক হাসপাতালে সংক্রমণ হয়েছিল। অনুপ, কি খবর রয়েছে চিনার পার্কের এই হাসপাতাল সম্বন্ধে? স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে চারনক হাসপাতাল কিন্তু বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র ডায়ালিসিস বিভাগ, সেই বিভাগ চালু আছে এখনো পর্যন্ত। কিন্তু হসপিটালে যে সমস্ত যখন প্রথমে ওখানে একজনের যে ওখানে এসে প্রথমে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছিল এবং পজিটিভ রিপোর্ট এসেছিল, তারপর থেকেই সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে চারনক হসপিটালের যে সমস্ত নার্স থেকে শুরু করে যে স্বাস্থ্যকর্মী যারা আছে প্রত্যেককে তাদেরকে কিন্তু কোয়ারেন্টাইন করতে হবে এবং হসপিটালের মধ্যেই যে ওপিটি বিল্ডিং তার উপরেই কোয়ারেন্টাইন করে রাখা ছিল। গতকাল রাতের বেলা প্রত্যেকে যে 5 জন নার্স সহ আরো 5 জন স্বাস্থ্যকর্মী তাদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপরেই হসপিটাল কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তৃপক্ষ থেকে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তড়িঘড়ি 5 জনকে যেমন চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হসপিটাল, পাশাপাশি বেলেঘাটা আইটি হসপিটালে পাঠানো হয় এবং সব মিলিয়ে এই 10 জনকে পাঠানো হলো। 40 জন কিন্তু এখনো ওই ওপিডি বিল্ডিং এর উপরেই কোয়ারেন্টাইন রাখা আছে বলে এমন কিন্তু চারনক হসপিটাল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে। ধন্যবাদ অনুপ। নলিন সরকার স্ট্রিট কন্টেইনমেন্ট জোন, কলকাতা শহরের মধ্যে রেড জোন হওয়া সত্ত্বেও টনক নড়েনি। দেখুন ছবি। একই অবস্থা শ্যামপুকুর স্ট্রিট থেকে মানিকতলাতেও চায়ের দোকানে ভিড়, রাস্তায় যত্রতত্র লোক, সচেতনতার অভাব বাসিন্দাদের মধ্যে। এটা কন্টেইনমেন্ট জোন সিল করা এলাকা, তা সত্ত্বেও চায়ের দোকানে ভিড়, বাজারে ভিড়, আড্ডা সবই চলছে। সচেতনতার অভাব, শ্যামপুকুর স্ট্রিটে বাজারেও লোক এবং মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব। কন্টেইনমেন্ট জোন পার্ক সার্কাস এলাকা, বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নিরাপত্তা টহল, ফলে আগের থেকে পার্ক সার্কাস এলাকায় অবশ্য সতর্ক কিছুটা সৈয়দ আমির আলী অ্যাভিনিউ, বেগবাগান এলাকাও। এবারে চলে যাব উত্তর 24 পরগনা, রেড জোন উত্তর 24 পরগনা। বারাসাতে চূড়ান্ত অসাবধানতার ছবি। বারাসাতের পাইকারি মাছ বাজারে ভিড় ঠিক থেকে ভিড়, দেখছেন সেই ছবি। সামাজিক দূরত্বের বালাই নেই, বারবার করে সতর্ক করা হচ্ছে মানুষদের, তা সত্ত্বেও তাদের কোনো রকম সচেতনতা নেই। দেদার কেনা বেচা চলছে বারাসাত বাজারে। কোথায় সচেতনতা? শুধু কি পুলিশ দিয়ে এই সচেতনতা আনা যাবে? প্রশ্ন উঠছে। চলে যাচ্ছি রেশন দুর্নীতিতে। করোনা পরিস্থিতিতে রেশন দুর্নীতির অভিযোগ, 283 জন রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলো। খাদ্য দফতর বেশ কয়েকজনকে সাসপেন্ড করেছে। রেশন দিতে যেন কোনো বেনিয়ম না হয়, ফের কড়া বার্তা রাজ্যের। একদম আপনাকে বলছি, দুর্নীতিমুক্ত রেশন ব্যবস্থা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্ব তৈরি হয়েছে। 2-4টে রেশন দোকান, 21,000 রেশন দোকান, 2-4 জন 5 জন যারা করেছে তাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাদের সোপাস করা হয়েছে, তাদের টার্মিনেশন করে দিয়েছে, তাদের বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। যারা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে করবেন, এইসব দুর্নীতি করবেন যারা, তারা জেনে রেখে দিন তাদের হলো কপালে দুঃখ আছে। দুঃখ মানে তাদের টার্মিনেশন করবে এবং পেনাল্টি হবে, প্রয়োজনে অ্যারেস্ট হবে, গ্রেপ্তার হবে। বিমানবাবুদের আমরা হয়নি, ওরা করতে দেয়নি। আজকে এখন ভয় পাচ্ছে কেন? যে 9,96 লক্ষ মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে যাচ্ছে। এটা মমতা ব্যানার্জি জয় জয়কার শুরু হয়ে গেছে। এই মুহূর্তের সব থেকে বড় খবর, পরিযায়ীদের এবং বিভিন্ন জায়গায় যারা আটকে রয়েছেন, রাজ্যে যারা আটকে রয়েছেন, তাদের বিভিন্ন রাজ্যে ফেরাতে এই মুহূর্তে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের। রাজ্যগুলির সঙ্গে কথা আমরা বিস্তারিত জানবো আমাদের সিনিয়র এডিটর ধ্রুবজ্যোতি প্রামাণিকের সঙ্গে কথা বলে। আমরা কথা বলবো, ইতিমধ্যেই আপনাদের জানাই পরিযায়ী শ্রমিক, লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক আটকে পড়েছেন বিভিন্ন রাজ্যে এবং এ রাজ্যেও আটকে রয়েছেন, পর্যটকরাও আটকে রয়েছেন। তাদের ফেরাতে ট্রেন ব্যবস্থা। আমরা কথা বলবো আমাদের সিনিয়র এডিটর ধ্রুবজ্যোতি প্রামাণিকের সঙ্গে। ধ্রুবজ্যোতি, কি খবর রয়েছে? দেখো, কিছুক্ষণ আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাদের আগের যে নির্দেশিকা ছিল, অর্থাৎ 15ই এপ্রিলের যে নির্দেশিকা ছিল, সেই নির্দেশিকা সংশোধন করলো এবং অবশেষে এই প্রতিটি রাজ্যের দাবি বিচার বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ট্রেন চালানোর অনুমতি দিল। কি ট্রেন? বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। কাদের জন্য চালানো হবে? পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানোর জন্য, আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের ফেরানোর জন্য, আটকে পড়া পর্যটকদের ফেরানোর জন্য এবং বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়া ছাত্রছাত্রীদের তাদের নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য
এই বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক তারা একজন অফিসারকে নিয়োগ করবে যিনি নোডাল অফিসারের কাজ করবেন। একজন অফিসার কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকে তিনি নোডাল অফিসারের কাজ করবেন। সেই নোডাল অফিসারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের যারা নোডাল অফিসার নিযুক্ত হবেন তারা যোগাযোগ করবেন, তারা সংখ্যা জানাবেন রেল মন্ত্রককে এবং কোথায় কাদের কোন রাজ্যের কতজন শ্রমিক, কতজন ছাত্রছাত্রী, কতজন পর্যটক, কতজন তীর্থযাত্রী আটকে আছেন তারা সেই তালিকা কেন্দ্র রেল মন্ত্রককে দেবে। রেল মন্ত্রক তার পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করবে যাতে করে কোনো মতেই আমরা যেটা দেখেছি যে আনন্দ বিহারের ঘটনা আমরা দেখেছি, আমরা মুম্বাইয়ের রেল স্টেশনের ঘটনা আমরা দেখেছি, যাতে এরকম ধরনের কোনো গুজবের ভিত্তিতে মানুষ একজোট হয়ে এক জায়গায় জড়ো হলেন, ভিড় করলেন, সামাজিক দূরত্ব না মেনে এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে, কোনো গুজবের ভিত্তিতে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে যায় তা সুনিশ্চিত করবে রেল মন্ত্রক। তারা নির্দিষ্ট সূচি ঘোষণা করবে এবং নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করবে কিভাবে ফেরানো হবে। তার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এই আটকে পড়াদের ফেরানো শুরু হবে ধীরে ধীরে। ধন্যবাদ ধ্রুবজ্যোতি। কি বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব পুণ্য সলিলা শ্রীবাস্তব সম্পর্কে দেখে নেওয়া যাক। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।